Hello. Hello guys. Oh! Oy, bawal yan. Bawal yan. Oy. Oh. Ay, scam yun guys. Huwag yung... Isa. Tapos... Tagal guys. Tagal guys. Guys, ilaw guys. Ito nung gamitin mo. Hi guys, wala pa rin yung ilaw. Ama! Ano yun naman kasi? Mama, pa-flashlight. Sakit pa kami. Alis mo na ako. Sige, bye-bye. One, two, three, four. Oh, it makes me sad. Ayan na, iyakin na. Ano mo, huwag mo pipindutin yung patay. Mamamatay yung... May ilaw na guys. Yun naman kasi yung galaw mo. Hindi ba? Dito mo kasi. Pero maingay. Yan. Ba may ilaw na guys. Pupuyat tayo guys. Pupuyat tayo guys. Kwak kwak. Soon you be like, ano ba Nobita? Ba't ganyan ka sa akin? Nga sabi nila. Isda. Killer face. Akin ganito. Ano ba Noy? Sige, wag kang gumalaw. Bahala ka sa buhay. Hello. Hindi tayo baka. Hindi ganyan. Hindi pa kakauwi na nakasandal sa akin. Ito pala si Vlogger. Hello yan. Bakit andyan si Vlogger? Talagaan ko si Vlogger. Naka-blood din ako. Ano gagawin natin? Manonood dyan. Papatawa. Ano natin yun sa YouTube ah? Ako si Evan Batumbakal. Ako naman po si Chloe Batumbakal. Magkakapatid na Batumbakal. Ako naman po si Katrina Batumbakal. Ako naman po si Jan Batumbakal. Ako po si Salwin Batumbakal. Ako po si Robbie Batumbakal. Ako po si Jack Batumbakal. 1 year later. Ako po si Mark Batumbakal. Hello guys, namatay yung ilaw namin guys. Ate ko kasi biglang binuksan, naka-flashlight. Okay mo, bilisan mo, pa-open mo ulit ko na kaya namatay lang. Ma, pinatay ni ate! Ay, hindi ko na pinatay! Ew.
Alam nyo guys, madami kaming chocolate. Yung chocolate pala, makulit kasi chocolate. Sige, home tour. Home tour sa part 4.